Maayong hapon kanimo DJ Sam. Ingon man na sa imong libuan ka mga followers. Itago na lang ko ninyo sa pangalang Linsky. Ako ang tao nga ang mali dati, gihimo na kong tama. Ug dili sa tanang panahon di ay magpabilin nga down ang usa ka tao. Maong angay gyud di ay nga bisan pa man sa imong nahiaguman nga kasakit karon. Di gihapon ka mawad-an og paglaom. Mao ni nga akong story sa kinabuhi DJ Sam. Bata pa ko, mipanaw na ang akong inahan ug dihang unom na ko katuig. Permi na ko makadungog nga ginaingon sa ako ang mga igsuon o sa mga tao sa akong palibot nga gipunit ra daw ko sa basurahan. Kay itom lagi daw ko og pangit pa jud. Feeling na ako nag-inusaran ako human namatay ang akong inahan na DJ Sam. Si Papa dili pod makadawat nako kay lagi bati lagi daw kog naong. Akong duha ka igsuon lang ang gi-adopt sa manghod sa ako ang lola. Ma-remember pa na ako akong ig-agaw nga iya akong gipaak og ginaaway kani adto. Pero ako ang sala. Ako adawng sala. Kay lagi bati man kog naong. Tapos akong papa mangayo ko og pang candy kani adto, dili ko hatagan. Hinuon sa akong ig-agaw niya ihatag ang iyang kwarta. Pero okay lang. Okay lang sa kuha DJ Sam. Ug sa dihang nag-edad akong 9 anyos, giabuso nako sa akong lolo DJ Sam. Pero paunsa ba nako isulti? Nga nagpastor naman siya. Di gyud ako masulti DJ Sam. Kay wa ko'y kakampi. Maong mas gipili na lang nako nga itago ang tanan. Grade 5 nako dihang giampon ko sa igsuon sa ako ang papa na lalaki DJ Sam. Hangtod nag-high school ko, siya ang nagpa-eskwela nako. Dihang nag-second year nako DJ Sam, nag-lection me about virginity. Nitulo og kalit ang akong luha. Niuli ko og niadto ko sa lubong sa akong inahan na DJ Sam. Gikuha na ko ang bato ug akong giparok sa akong ulo. Apa ni atong tungura na ang akong best friend. Iya akong gialam-alaman ug ingon pa siya lugi kung magpakamatay ko. Pildi kaayo ko ug dautan sab ko kung mopatay ko sa mga taong nakasala nako. Giingnan ko niya nga itugyan na lang sa kahitasan ang tanan. Human ni adto nag-start na ko nga magrebelde sa akong pamilya DJ Sam. Kabalo na ko mag-inom-inom. 14 anyos pa ko ni atong tungura. Apa nagpahilabot ko sa akong uyab nga 13 anyos pa pod nga parehas raming wa pay mga buot. Sa pag-graduate na ako sa high school, wa ko'y plano sa akong kinabuhi, kundi ang mabati lang na mahalon ko sa akong amahan og pwede na kong mamatay. Kung iya lang kong higugmaon DJ Sam, isip anak, okay na kaayo ko. Pero sa tanan akong pag-antos, samtang gapuyo ko sa bukid namo. Kulata ra gyud ang akong nadawat gikan sa akong amahan. Gitiunan ko niya og pusil DJ Sam. Apan ako siyang giingnan. Diri pa, ipaduol sa akong dughan. Apan ambot ba DJ Sam? Wa mibuto ang iyang pusil. Ambot og ngano lang. Human wa siya makontento iyang gikuha ang iyang sundang. Wa jud ko mahadlok DJ Sam. Giingnan pagani nako siya nga hation niya ang akong ulo. Miluhod og mihangad ko pero ang sundang murag naay mihapak sa iyang kamot DJ Sam ug wa maigo diri nako. Human adto DJ Sam nakita na kong nakatug ang akong amahan. Nagyawyaw sa pangalan sa akong inahan. Dagan ang nahibong kay nagsakay-sakay man ang akong amahan sa iyang karabaw. Paunsa na hitabo nga nakatug man siya. Sama sa naandan, ako gihapon ang nahimong dautan. Bisan og wa sila masayod sa tinuod nga mga panghitabo. Wa na ko kaantos DJ Sam og nibiya na gyud ko sa bukid og nag-adto ko sa akong ate. Pero nakaigon ko nga si ate daw wa gyapoy buot.
Nasayran sab nako DJ Sam nga wa na di ay sila'y maayong tagdanay sa nagpadako niya. Ug ako anang nasaksihan. Sa akong kalagot, ako untang maihaw ang akong ate sa atubangan nilang tanan. Apan igo ra ko sa paghilak ug nibiya ko, dala nga akong 100 pesos nga kwarta. Nanimpad ko sa Johnson DJ Sam ug maayo na lang kay nakatrabaho dayon ko. Usa ko katindera, pero wa na'y pulos ang akong kinabuhi. Nakipag-sex na ko kang bisan kinsa. Wa na ko'y paki kay para na ako hugaw na ang akong laway sa sinugdanan pa lang. Murabag ang sex na ko, murag duwa na lang. Kung mutilaw ka na ako, aw libre. Pero kung need na ko og cash, okay, magbayad ka. Kapoy magtrabaho DJ Sam nga naaraman di ay ning makakaunta nga dali ra. Kung naay barkada na ako nga gusto makipag-sex, go. Katong naay ig-agaw sa kong amahan nga gusto niya, go. Kung asa sila malipay, okay ra. Ingon ana ang akong kinabuhi. Mao na ang ingon ko nga ang mali nahimong tama sa akoa. Nabuntis ko DJ Sam og nibalik ko sa bukid. Dito na ko naramdaman nga love sa kong amahan ang akong anak. Labi na kay panganay man niya ni nga apo. Hangtod sa nana ko'y tindahan pero ang akong kapital sa tindahan nawa ra pod. Human gihubog sa tao nga akong gipadalhan. Kana bitaw ang gusto na unta ka magbag-o pero do na pagyoy babag. Nagpalayo og nagtrabaho na lang ko DJ Sam. Bless gihapon kay nakaamo ko nga dili gusto nga ang akong anak malayo sa akoa. 2014 nag-start ko diri sa akong amo. Og nakaingon na jud ko nga ang dating adik bayaran na usab tungod sa bata nga mao ang akong anak. 2022 sa dihang active ang akong papa sa COVID og naa siya sa stage 4 cancer. Og ako jud ang nakipag-unong niya DJ Sam. Apan after 2 weeks, mipanaw ang akong amahan sa panimalay ni ate. Dako ang akong kahiubos sa akong amahan kay almost 500,000 nga gihatag sa iyaha bayad sa arkila sa yuta nga mao ang akong area DJ Sam. Sa iyang igsuon lang man di ay niya padung ang tanan. Samtang ako ang gapadaog pang grocery sa iyaha. O gani nasayran pa nako gikan sa iyang igsuon nga gisumpa daw ko sa akong amahan. Og ingon magkamang daw ko sama sa usa ka baboy. Wa ko masayod nganong ana si papa nako DJ Sam. Sad man ang ako na mahimong kinabuhi pero gihilak na lang nako atong higayuna. Kay 50,000 ang akong utang sa akong amo. Pagka-hospital nako kay bisan sentimo wala may isa na nitabang nako dihang nagkasakit ko. Pero wa pud ko nangayo. Kay para nako dakong uwaw ang pagpangayo DJ Sam. Last year, nag-abroad na unta ko, pero dunay babag. Kay 15,000 ang akong sahod sa akong amo DJ Sam ug nabalaka kung unsaon na ang pang high school sa akong anak. Basin unya og magkuwang. Ang babag, mausab ang rason nga na-invite ko sa earnings sa FB. DJ Sam, dinhi sa Facebook, tinuod gyud ay nga naatay income. Gikan sa $11 lang sa sugod, na mahimo na karong 100,000 plus na ang ginasahod nako matag bulan. Mao ni akong ginaingon nga dili gyud ay sa tanang higayon, down ka. Labi na bisan wa kagimahal sa imong ginikanan, ikaw pagyapon ang mag-atiman o mag-amuma nila og andam kang kalimtan ang kasakit nga ilang gihatag sa imuha. Kay nilabay naman ang tanan. DJ Sam, bisan pa man sa tanan, nagpadayon na lang gihapon ko. Mabash man ka sa mga tao sa imong palibot, dili man maayo ang ilang trato sa imuha, labi na sa imong pamilya kaniadto. Pero ang ending, ako gihapon ang nitabang sa ilaha. Dagan kay salamat DJ Sam sa pagtagad ning akong istorya. Unta, makuhaan po nigleksyon sa uban. Ilabi na sa imong mga followers. More power sa imong programa. Isa sa imong follower, Linsky.